हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ। तो चलतु जीवा आउ एक फ्रेश ब्लॉग को स्टार्ट करवा। तो सांग मैंने आपण मैंने जानी थे तो देखु ये हूँ कि मिठा को कहती आम आड़े महेश्वरी आकड़े तेलुगुरी कौन कहते मुझे जानी। तो जेहेतु काली छुट्टी माने दशहरा छुट्टी होगी सब मिठा आज बंटा होगा कि मो स्वामी की मिठा दिया गोटे सी देखो यहाँ पूरा नहीं आसछी गोटाक जगह मैंने ये थोड़ी आज मुझे आ मेहंदी मो आनी मेहंदी देने पचेबी मुझे रागी जाइली कारण सका गोटे पिला कहते सी नहीं आसी मोप कि सका आनी से थोड़ी देखिए आस मो पाखक गोटे खाया आसले आन ना जेकोसी टिके जदि किए भी देते ना से मो पे नहीं आसबे मिठा हो गोटे पिजुड़ जदि किए देते ना तोलिकी से खाइबे ना अरे काटिक तो खाइबन तो नहीं आस रूम रे काटिले खाइबा तेणुकर जहाँ भी मिली सी सब मो पे आणवे कि मु राक्षस जहाँ मोर मिली जहाँ मत दे मु सब चंडू कर दिए रखे ना फिर भी दी खंड कर रखी आज मना कले कले मुझे खाइबी तो न खाइबे मु खाइबी तो चल खाइबी महेश्वरी तापरे गोटे सुंदर चटपटी आइटम बन खाइबा पतिदेव बाथरूम पैसा धोइबा किंतु सी खाइले पेटरू काटिकी मो पे आनी मु खाई चलला। तो देखो तो बर्तमान आमर से चटपटी जो कह तुम गाँव किए सोना चटपटी कहे आम गाँ सोना चटपटी हो गला। तो देखो बर्तमान आम घंटेश्वर मु चटपटी मु नुह मैंने मुझे रेडी कर कटाकटी करके अधा अधी आ सीझा सीझी करदे मो पतिदेव आसिक बनईदे गोड़ा धोई देकी आसिक आ कंपानी जो मिलता महेश्वर महेश्वरी सी खाइले मु खाई देख आ किए देख मौसा आनिक दीटा देले सतरे थोड़ी रेडी मौसा ये देख देख ये देख ये सी कालिया आनिक गोटे देले सी मौसा गोटे देले बालकुनी छिड़ाई बंटा होता बोलते आनी आ बरा गोटे यहाँ गोटे आलू चप भाया कि पूरा पशि मीठा लगे लो लेंबू पुणी पड़नी मो हाथ में देखो मेहंदी लगे से मत कि कम बरद कर चटपटा खाई खाया कारण बहुत मन खुशी काली छुट्टी। तो बर्तमान 7:40 है आमर चटपटीटा खाऊ मान आज 11टा पचे हो जाऊ 12टा हो जाऊ रात की रुटी खाऊ ये बादामटा भाजी देते से दिन बादाम पकई नहीं से दिन बादाम पड़ता कि बादामटा आज भाजिनी कौन आज पियाज रसुण तरकारी करदेली तो गैस फैस पोछिले भाजिकी डबार रखिदे किले हम शनिवार गुरुवार भी केतले खाऊँ मोर ख्याल नहीं बादाम कथा भाजी अल्प चोट भाजी टाइम हे भाजिकी तो रखिले मुड़मुड़िया हम ताकर खाइबा आरंभ कले चलिए मुझे भड़ाभड़ खाईदेवी। तो देखो मेहंदी करी लेबुड़ा मेहंदी देवी चाइना मेहंदी आण भल नुहे फास्ट हाथ कुंडे हुए कि अभ्यास हो लगे सागे सागे धोईदेवी गोटे दिन चली था मेहंदी आईने से यही मेहंदी आपको 2 घंटा रखा पड़ो दी करेंगे थे मोर करदे आप देखिए पूर्व गोटे बहुत दिन वर्षा तले भिडियो भल चिंता कर गोटे घंटा मो हाथ कौन रखी रखा ये एगुड़ा मुझे बर्तमान पचे मत चिंता किसी आसेनी। तो दशहरा हम बोली आसिक नवमी हो गला आज नवमी अधा अष्टमी भी रोचे 2 दिनिया दशहरा सेमती काली अच्छी परदिन को अच्छी तो से कांथे चिता पकई हाथ में मेहंदी करदे नेल पॉलिश लगे आम गाँव में बहुत बढ़िया हुए भद्रक घंटेश्वर माने आज फंक्शन हम छुआ मन सब नाचे ना स्टेज प्रोग्राम हम बढ़िया ताकू फोन कौन धाणी धरी याकू खाऊ ताकू फोन धरिक खाइलुनी हाँ याकू खाइबुनी एटा भल जिनटा खाइबुनी हाँ भुट फुट पड़ी तेल भाजी खाइले भल लगे ना हाँ तू ताकू खाइदे मुझे खाई दूजा कौन भी ये
ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ କରୁଛି। ମୁଁ ଭଲସେ କରିଥାନ୍ତି ନହେଲେ ଏଇଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଲେଖିଦେଇଛି ତମ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଏମିତି କର ସେମିତି କର ନିଜେ କରିବାର ମୁଁ ନାହିଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ କହିଥିଲି ତୁ ସେ ଭଳିଆ କଲୁ କି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏମିତି କରିକି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଟେ ମତେ ହାତ ହେଇକି ଆସୁନାହିଁ ନିଜେ ତ କରିକି ମୋ ଦୋଷ ଦଉଛୁ ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ କରୁଛୁ। ଆସୁଛି ତ ଦୂର ସେ ମୁଡ୍ ନାହିଁ କରିବାର 2-3 ଜଣ କହୁଛି ଆଣିବନି ତଥାପି ଦଶରାଟା କୁକୁର ମୁତିବେନି ଭାରି କଥା କହୁଛି ନିଜେ ଟିକେ ଡାଙ୍ଗା ତ କଲ ଦେଖିବୁନି ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି କେମିତିଆ ଦେଖିବୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ କଲଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଲାଣି କଣ କରିଛୁ କଣ କରିଛୁ ଡିମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଲ No, 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 no. ତମେ ଯୋଉଟା କରିବ ମୁଁ ସେ ପକେଇବି ମୋ ଉପରକୁ ପକଉନୁ ଏଇ ହାତରେ ଯେତେ ପକେଇବି ମୋ ତୋ ହାତରେ ତୁ ପକେଇବୁ ନା ମୋ ହାତରେ ପକେଇବି? ହଁ ଠିକ ଅଛି ତୁ ହେଲା ମୁଁ କରିଥାଲେ ତୁ ଝିଅ ପକେଇବୁ ହେଲା ତୁ ତୋ ହାତରେ ପକଉଛୁ ନା ମୋ ଉପରେ ପକଉଛୁ ନା କଣ? ମତେ ହସିରେ ବେଶୀ ରାଗ ଲାଗେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କଥା କହିଲେ ମତେ ରାଗ ଲାଗେନି ସେଥିପାଇଁ ତ ରାଗିବା ପାଇଁ ତ ହସ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମେହେନ୍ଦି କରିଛନ୍ତି ହାତ ଥିଲା ଏ ଆଉ ଟିକେ ନଗ ଅଛି ତାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ମାନେ ଦାନ୍ତ ଫନ୍ତ ରଗଡ଼ିକି ତାକୁ ମେହେନ୍ଦିଟା କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ମେହେନ୍ଦି ବା ସରିଗଲାଣି ଆହୁରି ଏତେ ରହିଛି ତାକୁ ସରିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଟା କିଛି ହବନି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ କଲେ ମନା କରୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ଟିକେ ନାକୁ ଏମିତି କରିକି ଜନମମ କରିଦିଅ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେଖ ଭଲ ହେଇନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେ ଟିକେ ଧନ ଏ ହାତରେ ମୁଁ ଦେଖାଏ ବାଁ ହାତରେ ମୁଁ ଯାହା ଭଲ କରିଥାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମତେ କହିଲେ ଏମିତି କରିଦେ ଗଛ ପଛ କରିଦେ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବାଗ ଲାଗୁନି ମୋ ବାଁ ହାତଟା ଦି ହାତରେ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ବାଗ ଲାଗୁନି ନା ଏଇଟା ଟିକେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦି ହାତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଆଇଡିଆରେ ମୁଁ କଲି ମତେ ଏମିତି କର ସେମିତି କରିଲେ ସେଇଟା ସେ ନିଜେ କଲେ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହାର ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ବାଜିଗଲା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଦିଟା ହାତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାଁ ହାତଟା ମୁଁ ବନେଇଛି ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ